god! के हो यो? ओ के हो यस्तो यार? माई गॉड! एकदम डरलाग्दो छ नि हैन? एकदम मलाई नि सुरुमा हेर्दा एकदम डर लाग्यो है यो चाहिँ हैन। यो चाहिँ मेकअप हो। ओके, यो मेकअप हो। तपाईले राम्रोसँग देख्नुहुन्छ यो मेकअप कसरी बनाउँदैछ, कसरी हेरौँ हामी पुरै हेरौँ त्यसको हैन, त्यो बारेमा हैन यो भिडियोलाई हामी रियाक्सन गर्न गइरहेको छु। फरक किसिमको भिडियो हामी रियाक्सन गर्न आएको छु। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि यस भिडियोमा नयाँ हुन्छ लाइक कमेन्ट साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोइन गर्नु ल। नयाँ नयाँ अपडेटहरू नयाँ नयाँ भिडियोहरूको रियाक्सन गरिदिन्छु पक्कै पनि। हेरौँ यो भिडियो चाहिँ अब कस्तो छ त। मेकअप हेर तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ अब हैन हेर्नु भइहाल्यो हैन, हाइलाइट हैन खतरा छ चाहिँ पुरा र मुख भएको छ हैन। हेर्दा सुरुमा हेर्दा डर लाग्दैछ। यिनी डराउनु पर्दैन, यो चाहिँ मेकअप हो। हेरौँ अब चाहिँ हामी भिडियोलाई चाहिँ हैन कसरी बनाउने रहेछ यो मेकअप चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नेछु। ओके गाइस। Salut à tous, Okay, bienvenue Max, dans cette है? nouvelle vidéo dans laquelle je me suis transformée भाषा en चाहिँ अर्कै भाषा म तपाईँलाई नेपालीमा एक्सप्लेन गर्छु J'ai यसको pris बारेमा énormément de चाहिँ है। plaisir à faire ce make-up, mais il m'a donné pas mal de fil à retordre parce qu'il m'a quand même fallu beaucoup de travail pour arriver au résultat voulu. Donc pour la première étape, j'ai créé la prothèse en mélangeant du latex liquide avec de la यो farine. जुन दाँत देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ अनलाइनबाट मगाएर चाहिँ बनाउन सकिन्छ रे है। De la bouche de mon face cast. C'était la première fois que je réalisais une prothèse avec cette technique, donc avec du recul, je constate que mon mélange n'était peut-être pas assez pâteux, mais j'ai rattrapé le coup par après en y incorporant de l'ouate. Pour ce qui est des dents, je les ai sculptées dans du plastique polymorphe. Je vous avais déjà montré comment vous en servir dans une précédente vidéo, donc je ne vous le remontre pas, mais franchement c'est pas très compliqué, il faut juste se munir de beaucoup de patience. Je dispose donc les dents une à une sur mon mélange et recouvre également le dessus pour les maintenir en place, et je termine en appliquant de l'ouate par-dessus et en lissant le tout avec du latex liquide. Pour la prothèse de la mâchoire du bas, j'ai utilisé une surface plane sur laquelle j'ai construit une sorte de structure à l'aide d'ouate et de latex. Et je suis ensuite venue planter les dents dedans pour qu'elles tiennent bien en place. J'ai attendu ensuite une nuit pour que le tout sèche avant de passer à l'application. Et donc une fois que vos prothèses sont finies, elles devraient normalement ressembler à ceci. Il faut savoir que c'est la seconde fois que je le recommence ce make-up. Je le trouve personnellement assez technique. Il faut pas mal bricoler, donc la première fois était un peu catastrophique, mais la seconde fois était la bonne. J'ai donc collé ma prothèse supérieure à ma peau avec de la colle prosaïque, et puis j'ai posé du latex et des bandes de Kleenex tout autour pour fondre les bords de ma prothèse avec ma peau et pour qu'elle tienne bien en place également. J'ai répété exactement le même procédé pour la prothèse inférieure en n'hésitant pas à mettre plusieurs couches de latex et de Kleenex pour m'assurer que rien ne bouge et que les bords soient le plus fondus possible avec ma peau. J'en profite pour vous dire que vous ne devez surtout pas hésiter à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Snapchat, Instagram, Twitter. Voilà, vous êtes les bienvenus, plus on est de fous, plus on rit. Pour ce qui est du raccord entre mes deux prothèses, en fait je les ai faites à base de gélatine. Donc je vous ai pas filmé ça, mais c'est vraiment pas compliqué. En fait j'ai juste creusé un petit canal dans un bloc de plastiline et j'ai coulé de la gélatine dedans. J'avais également au préalable tenté de faire des raccords avec du silicone, mais l'effet était vraiment moins joli. Pareil avec de la wax, et puis ce sont des solutions qui sont très coûteuses quand on les compare avec de la gélatine. Donc franchement je trouve que c'était la meilleure solution. En plus elle est super souple, donc elle suivait bien les mouvements de mon cou. J'ai ensuite utilisé mon fond de teint habituel que je ne vais pas vous recommander pour ce genre de make-up parce qu'il s'est oxydé sur ma prothèse en la rendant toute orange, mais j'ai réussi à rattraper le coup par après. Avec cette crème de body painting de chez NYX, je remplis les bords intérieurs de la bouche et puis j'utilise une couleur rougeâtre de ma palette de Supracolor de chez Kryolan pour la fondre dans le noir. Ensuite, j'ai quasiment utilisé uniquement ma palette à alcool Skin Illustrator pour texturiser et colorer toute la prothèse. Donc j'ai commencé par les dents en leur donnant une couleur jaunâtre et puis je suis passée à la mâchoire. Je ne pourrais pas vous dire quel teint de la palette j'ai utilisé à quel endroit de mon visage parce que j'ai vraiment fait un mélange entre plein de teintes différentes à chaque fois. Mais le but ici c'est vraiment de donner le plus de détails et de couleurs possibles aux prothèses. Ça va amener beaucoup plus de réalisme et de dimension. J'ai utilisé plusieurs types de pinceaux et une éponge à barbe également pour donner plus de texture. Entre chaque dent et au niveau du dessus des dents, j'ai appliqué du fard à alcool noir. De nouveau, c'est pour donner plus de dimension et apporter un effet un petit peu sali et altéré. Et ensuite, eh bien, ce n'est pas parce que je suis un monstre que je ne peux pas avoir un make-up sexy. Donc j'ai commencé par réchauffer et contourer mon visage avec le Hoola Light de chez Benefit. Et puis avec ma palette Alchemist de Kat Von D, j'ai utilisé de l'highlighter avec des sous-tons rosés sur toutes mes zones de lumière. Pour les yeux, j'ai fait super simple mais très chargé, un beau smoky noir avec un gros trait de liner et des faux cils.
Et le meilleur pour la fin, j'utilise tout d'abord ce faux sang coagulé de chez Kryolan au niveau du dessus de mes dents. Et enfin, je passe au faux sang normal. Et Oh bon, my pour le coup, je me God. suis un petit peu lâché niveau quantité. Oh. Et je termine en effectuant les dernières finitions. Et voilà Oh. pour le résultat. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo pour me soutenir. N'hésitez pas également à mettre en commentaire des idées de vidéos qui vous feraient plaisir pour Halloween. Et pour ma part, eh bien, je vous fais tout plein de bisous et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. सुपर मेकअप या यसलाई भन्छ असली मेकअप भुटिया मेकअप फिल्ममा पो के देखिन्छ र हैन गाइज ओहो माय गॉड वाउ ओके मैले चाहिँ मेकअप हेरिहालेँ हैन एकदम हैन एकदम सही लाग्यो कि मलाई यो मेकअप गरेको चाहिँ हैन जुनै चाहिँ हैन यो के अरे हरर मुभीहरूमा पनि देख्दैन कि यति साह्रो त यार आमा यति साह्रो हरर मुभीमा भूत फिल्महरूमा त भयो भने के होला यार खतरा मेकअप छ हैन मेकअप चाहिँ हैन एकदम सही लाग्यो मलाई यो मेकअप गरेको चाहिँ हैन भुटिया मेकअप भनौँ है यो चाहिँ हैन हलवाइट मेकअप छ मेकअप चाहिँ मलाई बबाल लाग्यो त्यही मेकअप म तपाईँलाई सेयर गरेको छु हैन यो मेकअप चाहिँ सरसरी कुरा गरौँ तपाईँहरू भाषा चाहिँ अर्का छ म एक्सप्लेन गर्नु थोरै गर्छु म यसको नेपालीमा चाहिँ हैन यसमा चाहिँ एउटा मुखको एउटा छ कार्टुन जस्तो एउटा मुखको फेस बनाउने फेसको लागि मुखमा के राख्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ एउटा पाउडर पाउँछ पाउडरलाई उमालेर चाहिँ अनि रुवा कपासमा चाहिँ बनाएर अनि अनलाइनबाट चाहिँ एउटा चाहिँ प्लास्टिक जस्तो पाइन्छ अरे प्लास्टिक डाँडा बनाउने डाँडा त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिँ आएर अनि पेपर टेपले चाहिँ लगाएर अनि स्किन कलर हुन्छ लेडिजहरूले पक्कै थाहा हुन्छ मेकअपको सामानहरू त्यो सर्लक्क लगाउने अनि लगाएपछि त्यही नै हो मेन कुरा चाहिँ यसलाई चाहिने के रहेछ त हाम्रो पाउडरलाई कलर गऱ्यो मुछिएर अनि एउटा पेपर टेप चाहियो पेपर टेप हैन टिस्यु पेपर त्यो पायो अनि एउटा चाहिँ रुवा अनि एउटा चाहिँ अनि प्लास्टिकको चाहिँ डाँटहरू पायो त्यति हो यति रहेछ अनि कलरहरू मेकअपको कलरहरू अनि यति रहेछ सजिलै तरिका रहेछ अनि सजिलो तरिका भन्नुलाई सजिलो तरिका रहेछ तर है हेर्नु चाहिँ मजा आयो इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ हेर्दा इन्टरटेनमेन्ट सुरुमा मलाई डर पो लागिरहेको छ एनिवे गाइज आजको भिडियो यति नै हो यो छोटो भिडियो यो चाहिँ मेकअपलाई एकदम मलाई बबाल लाग्यो त्यही भिडियोको चाहिँ म रियाक्सन गर्न आयो बब्बाल लाग्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु तल यदि नयाँ हुनुहुन्छ पक्कै पनि च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोइन होला यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु ओके जय नेपाल।